सफलोकं हितद्दाय परेतं कङ्कणामहे समन्ताचक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सख्यमुखदम् धम्मसवनकालो अयं धम्मसवनकालो अयं परिता धम्मसवनकालो अयं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति दिशो भगवानरहं सम्मा सम्बुद्धो नित्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदुः अनुत्तरो पुरितधम्मसारथि सत्तादेवमनुस्सानं बुद्धो भगवान् नमो तस्स सम्मा सम्बुद्धस्स ये च बुद्ध अतीता च ये च बुद्ध अनागता पचुपन्ना च ये बुद्ध अहं वन्दामि सम्पदः नत्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन भूतु नो जयमङ्गलम् बुद्धमङ्गेन वन्देऽहं पादपं सुवरुत्तमम् बुद्धेयो कलितो दोषो बुद्धो कमतु धम्ममम् बुद्धं यावनिब्बानपर्यन्तं शरणं गच्छामि स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दिट्टिको अकालिको ये पस्सिको ओपनैको पच्छतं वेदितव्यो विज्ञोतीति नमो तस्स नियानिकस्य धम्मस्य ये च धम्म अतीता च ये च धम्म अनागता पच्चुपन्ना च ये धम्म अहं वन्दामि सम्पदा नत्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन भूतु नो जयमङ्गलम् बुद्धमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च त्रिविधं वरम् धम्मेषु कलितो दोषो धम्मो कमतु धम्ममम् धम्मं यावनिब्बानपर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गल एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो बाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यचेतं लोकसाति नमो तस्स अट्ट अरियपुद्गला महासङ्घस्य ये च सङ्घ अतीता च ये च सङ्घ अनागता पच्चुपन्ना च ये सङ्घ अहं वन्दामि सम्पदा नत्ति मे शरणं अन्यं सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन भूतु नो
मे सुतं एकं समयं भगवा वाराणस्यां विहरति इसिपतने निगदाये तत्र को भगवभिक्खु आमन्तेसि भिक्खवोति वदन्तेति ते भिक्खु भगवतो वचसोऽसुं भगवा एतदवोच तथागतेन भिक्खवे अरहता सम्मा सम्बुद्धेन वाराणस्यां इसिपतने निगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितं अपठिवर्तियं समनेन वा ब्रह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिव लोकस्मिन् यदिदं चतुर्णं अर्यसच्चानम् आचिक्खनादेशना पञ्ज्ञापना पट्टपन विवरणा विभजना उत्तानिकम्मं कथमेषुं चतुर्णं दुःखस्य अर्यसच्चस्य आचिक्खनादेशना पञ्ज्ञापना पट्टपना विवरणा विभजना उत्तानिकम्मं दुःखसमुदयस्य अर्यसच्चस्य आचिक्खनादेशना पञ्ज्ञापना पट्टपना विवरणा विभजना उत्तानिकम्मं दुःखनिरोधस्य अर्यसच्चस्य आचिक्खनादेशना पञ्ज्ञापना पट्टपना विवरणा विभजना उत्तानिकम्मं दुःखनिरोधगामिनीय पटिपदाय अर्यसच्चस्य आचिक्खनादेशना पञ्ज्ञापना पट्टपना विवरणा विभजना उत्तानिकम्मं तथागतेन भिक्खवे अरहता सम्मा सम्बुद्धेन वाराणस्यां इसिपतने निगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितम् अपठिवर्तियं समनेन वा ब्रह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिव लोकस्मिन् यदिदं इमेषु चतुर्णं अर्यसच्चानम् आचिक्खनादेशना पञ्ज्ञापना पट्टपना विवरणा विभजना उत्तानिकम्मं सेवाथ भिक्खवे सारिपुत्तमोग्गल्लानि भजता भिक्खवे सारिपुत्तमोग्गल्लानि पंडिता भिक्खु अनुग्रहका सब्रह्मचारिणं सेय्यतापि भिक्खवे जनेत एवं सारिपुत्तो सेय्यतापि जातस्य आपादेत एवं मोग्गल्लानो सारिपुत्तो भिक्खवे सोतापत्तिफले विनेति मोग्गल्लानो उत्तमन्ते सारिपुत्तो भिक्खवे पवोति चत्तारि अर्यसच्चानि वित्तरेण आचिक्यन्तु देशेन्तु पञ्ඤपेतु पट्टपेतुं विवरेतु विभजन्तु उत्तानिकातुन्ति इदमवोच भगवा इदं उत्थायासान सुगतं उत्थयासान विहरन् पाविसि तत्र को आयस्म सारिपुत्तो अचिरपकन्तस्य भगवतो भिक्खु आमन्तेसि आहुसोति भिक्खवेति आहुसोति कोते ते भिक्खु आयस्मतो सारिपुत्तस्य पच्चसोऽसुम् आयस्म सारिपुत्तो एतदवोच तथागतेन आहुसो अरहता सम्मा सम्बुद्धेन वाराणस्यां इसिपतने निगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितम् अपठिवर्तियं समनेन
आचिक्खनादेशना पञ्ज्ञापना पट्टापना विवरणा विभजना वृत्तानि कम्मं कथमेषुं चतुर्णं दुःखस्य अर्यसत्यस्य आचिक्खनादेशना पञ्ज्ञापना पट्टापना विवरणा विभजना वृत्तानि कम्मं दुःखसमुदयस्य अर्यसत्यस्य आचिक्खनादेशना पञ्ज्ञापना पट्टापना विवरणा विभजना वृत्तानि कम्मं दुःखनिरोधस्य अर्यसत्यस्य आचिक्खनादेशना पञ्ज्ञापना पट्टापना विवरणा विभजना वृत्तानि कम्मं दुःखनिरोधगामिनीय पटिपदाय अर्यसत्यस्य आचिक्खनादेशना पञ्ज्ञापना पट्टापना विवरणा विभजना वृत्तानि कम्मं कथमञ्चावसो दुःखं अर्यसत्यं जातिपि दुःखजरापि दुःखमरणमपि दुःखं शोकपरिदेव दुःखदोमनसुपायासापि दुःखा यं किञ्चन्न लभतिदपि दुःखं संकिञ्चेन पञ्चुपादानखण्डदुःखा कथमाचावुषो जाति याते सन्ते संसन्तानं तं हितं निसन्तनिकाय जातिसञ्जातिमुत्कर्ति अभिनिष्पत्ति खन्दानं पादुर्भवो अयतानं पटिलाभो अयं उच्यतावुषो जाति कथमाचावुषो जरा याते सन्ते संसन्तानं तं हितं निसन्तनिकाये जातिनिरनतखण्डिच्च पालिच्च वलित च दायुनो संवाहिनी इन्द्रियाणं परिपाको अयं उच्यतावुषो जरा कथमञ्चावुषो मरणं याते सन्ते संसन्तानं तं हितं निसन्तनिकाये च्युति च वनता वेदो अन्तरदम्नं मच्चुमरणं कालकिरियं खन्दानं वेदो कलेवरस्य नित्यं जीवितेन्द्रियस्सु पच्चेदो इदं उच्यतावुषो मरणं कथमाचावुषो शोको योगो आवुषो अन्यतरन्यतरेण व्यासनेन समनागतस्य अन्यतरन्यतरेण दुःखधम्मेन पुट्टस्य शोको शोचना शोचितत्तम् अन्तशोको अन्तपरिशोको अयम् उच्यतावुषो शोको कथमोचावुषो परिदेवो योगो आवुषो अन्यतरन्यतरेण व्यासनेन समनागतस्य अन्यतरन्यतरेण दुःखधम्मेन पुट्टस्य आदेव परिदेवो आदेवना परिदेवना आदेवि दत्तं परिदेवि दत्तं अयं उच्यतावुषो परिदेवो कथमञ्चावुषो दुःखं यङ्को आवुषो कायिकं दुःखं कायिकं असन्तं कायसम्पस्साय दुःखम् असातं वेद इदं इदं उच्यतावुषो दुःखं कथमञ्चावुषो दोमनस्सं यङ्को आवुषो चेतसिकं दुःखं चेतसिकं असतं मनोसम्पस्साय दुःखम् असातं वेद इदं इदं उच्यतावुषो दोमनस्सं कथमाचावुषो उपायासो योगो आवुषो अन्यतरन्यतरेण व्यासनेन समनागतस्य अन्यतरन्यतरेण दुःखधम्मेन पुट्टस्य आयासो उपायासो आयासि दत्तं उपायासि दत्तं अयम् उच्यतावुषो उपायासो कथमञ्चावुषो यं किञ्चन्न लभति तं हि दुःखं जातिदम्मानं आवुषो सत्तानं एवं किञ्च उपज्यति अहो वतामयन्ना जातिदम्महस्साम न च वतनो जाति आगच्छेयाति न कोपनेत इच्छाय वक्तव्यम् इदं प्रियं किञ्चन्न लभति तं हि दुःखं जरादम्मानं आवुषो सत्तानं एवं किञ्च उपज्यति अहो वतामयन्ना जरादम्महस्साम न चावतन जरा आगच्छेयाति न कोपनेत इच्छाय वक्तव्यम् इदं
पियं पिच्छन् न लभति तमपि दुःखम् व्याधिदम्मानम् आहुसो सत्तानम् एवं किच्च उपज्जति अहोवतामयन्न व्याधिदम्मास्साम न चावतनो व्याधि आगच्छेयाति न गोपनेत इच्छाय वक्तव्यम् इदं पियं पिच्छन् न लभति तमपि दुःखम् मरणदम्मानम् आहुसो सत्तानम् एवं किच्च उपज्जति अहोवतामयन्न मरणदम्मास्साम न चावतनो मरणम् आगच्छेयाति न गोपनेत इच्छाय वक्तव्यम् इदं पियं पिच्छन् न लभति तमपि दुःखम् शोकपरिदेव दुःखदोमनसुखायासदम्मानम् आहुसो सत्तानम् एवं किच्च उपज्जति अहोवतामयन्न शोकपरिदेव दुःखदोमनसुखायासदम्मास्साम न चावतनो शोकपरिदेव दुःखदोमनसुखायास आगच्छेयन्ति न कोपनेत इच्छाय वक्तव्यम् इदं पियं पिच्छन् न लभति तमपि दुःखम् कथमं चाहुसो संकीर्तेन पञ्चुपादानखण्डदुःख सेयतीदं रूपपादानखण्डो वेदनुपादानखण्डो संयुपादानखण्डो संकारुपादानखण्डो विज्ञानुपादानखण्डो इमे उच्यताहुसो संकीर्तेन पञ्चुपादानखण्डा दुःखः इदम् उच्यताहुसो दुःखं गर्यसच्चम् कथमं चाहुसो दुःखसमुदयं गर्यसच्चम् यायन्तन्नूनमुखविकनन्दिरागसहागता तत्र तत्राभिनन्दिनी क्रियतीदम् कामतन्म भवतन्म विभवतन्म इदम् उच्यताहुसो दुःखसमुदयं गर्यसच्चम् कथमं चाहुसो दुःखनिरोधं गर्यसच्चम् यो तस्स एव तन्मायासे स विरागनिरोधो चागोपनिनिस्सर्गमुक्ति अनालयो इदम् उच्यताहुसो दुःखनिरोधं गर्यसच्चम् कथमं चाहुसो दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा हर्यसच्चम् अयमेव हर्यो अट्टङ्गिको मग्गो सेयतीदम् सम्मादिट्ठि सम्मा संकल्पो सम्मा वाच सम्मा कम्मन्तो सम्मा वायाम सम्मा आजीव सम्मा वायाम सम्मा सति सम्मा समाधि कथमं चाहुसो सम्मादिट्ठि यंको आहुसो दुःखे ज्ञान दुःखसमुदये ज्ञान दुःखनिरोधे ज्ञान दुःखनिरोधगामिनी पटिपदाय ज्ञान अयम् उच्यताहुसो सम्मादिट्ठि कथमं चाहुसो सम्मा संकल्पो नेक्खम्म संकल्पो अव्यपाद संकल्पो अहिंसाय संकल्पो अयम् उच्यताहुसो सम्मा संकल्पो कथमं चाहुसो सम्मा वाचा मुसावाद वेरमणि पिसुनाय वाचाय वेरमणि परुषाय वाचाय वेरमणि संपप्पलाप वेरमणि अयम् उच्यताहुसो सम्मा वाचा कथमं चाहुसो सम्मा कम्मन्ति पानातिपात वेरमणि अतिन्नादान वेरमणि कामेषु मिच्छाचार वेरमणि अयम् उच्यताहुसो सम्मा कम्मन्तो कथमं चाहुसो सम्मा आजीवो इदाहुसो हरियशावको मिच्छा आजीवं सहाया सम्मा आजीवेन जीविकं कप्पेति अयम् उच्यताहुसो सम्मा आजीवो
इदावुसो सम्मासति इदावुसो भिक्खुकाये कायानुपस्सि विहरति आतापि सम्पजानसति मा विनय्य लोके अविद्यादो मनसं वेदनासु वेदनानुपस्सि विहरति आतापि सम्पजानसति मा विनय्य लोके अविद्यादो मनसं चित्ते चित्तानुपस्सि विहरति आतापि सम्पजानसति मा विनय्य लोके अविद्यादो मनसं धम्मेषु धम्मानुपस्सि विहरति आतापि सम्पजानसति मा विनय्य लोके अविद्यादो मनसं अयं उच्यतावुसो सम्मा सति कथमञ्चावुसो सम्मा समाधि इदावुसो भिक्खु विविच्येव कामेहि विविचाकुशले इदं मेहि सवितर्कं सविचारन्ति विवेकजन्तीति सुखं पटमञ्चान उपसम्पज्य विहरति विवेक वितर्कविचाराणं विपसमं गच्छतं सम्पसादानं चेतसो एकोदिभावं कवितर्कं कविचारं समाधिजं प्रीतिसुखं द्वितीयञ्चान उपसम्पज्य विहरति प्रीत्या च विराग उपेक्षो च विहरति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदीति अयतं पर्यङ्गाचिकन्ति उपेक्षो सति मा सुखविहरति तृतीयञ्चान उपसम्पज्य विहरति सुखसा च पहाना दुःखसा च पहाना उपेवसो मनसदो मनसानम् अत्तङ्गमादुःखं वसुखं उपेक्षा सति पारिशुद्धि चतुर्थजानम् उपसम्पज्य विहरति अयं उच्यतावुसो सम्मा समाधि इदं उच्यतावुसो दुःखनिरोधगामिनी पटिपदं पर्यसच्छन् तथागतेन आवुसो अरहता सम्मा सम्बुद्धेन वाराणसी अंगिसिपतने विगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं भवत्तरङ्गं पटिपत्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचित् लोकस्मिन्ति यदिदङ्गिमेषुं चतुर्नङ्गनिरसच्चानङ्गाचिक्कनादेशना पज्ञापनपट्टपन विवरणा विभजना उत्तानिकं हन्ति इदमवोचाय